Hello guys, welcome to our first vlog, Deepu Rupali family vlog. So ଜାଣିନି actually ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ, ଯଦି ବି କିଛି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକଲି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ସରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୂପାଲି ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି? ଇସ୍, ଏତିକି ଡିପ୍? ହାଇ କରିଦିଅ। ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ନଙ୍ଗା ଦେଖିଲେ ରୂପାଲି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା, ବାକି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ କଥା ହେବା। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. वाओ, ସେ ତାଙ୍କ ବର୍ଷାରେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ଭିଜିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ପାଣି କେମିତି ହେଇଛି କୁହ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ଡିଆ ମାରିଦେବି। ଯାଅ 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 ଯାଅ, ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ମାଛ ଟିକେ ଅଛି, ଯାଅ। ଏ ଯାଉନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କହୁଛି 5ଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ହଁ, ମରିଯିବି ଯଦି। ନା ନା, ମୁଁ ଅଛି ନା, କୋଡ଼ିଏ ଆଣିବି। ଚାଲ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଯିବା। ରୁହ ଟିକେ, ଆହୁରି କେତେ? ଆଉ 5 ମିନିଟ୍। ହଉ, ଟିକ୍ ଟିକ୍ 1, ଟିକ୍ ଟିକ୍ 2, ଟିକ୍ ଟିକ୍ 3, ଟିକ୍ ଟିକ୍ 4, ଟିକ୍ ଟିକ୍ ମୁଁ କହୁଛି କି ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି। ଝିଅ ଦେଖିକି ତ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ନା? ନା, କି କହୁଛ? ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେବା। ହଁ, ସେପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେପଟେ। ଚାଲ ଯିବା, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ସେଠି ସବୁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାଏ ବାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆସିକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବସିଛେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ମାମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଇଁ। ମାଇଁ, ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାମା। ଇଏ ଆସିକି ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହାଇ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ 6:50, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଛି ଆଜି। କିପାଇଁ ନା ମାନେ ମାମୁଁ, ବାପା, ମା, ମାଇଁ ସବୁ ବସିକି ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି, ତ ସାଉଣ୍ଡରେ ଉଠିଗଲି। ମାନେ ଗାଁ ଜାଗାରେ କିଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ତା ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଗ,
एक तो वर्षा होची ता जो पाग बहुत बढ़िया लगुच। यहाँ मो मामू घर बाड़ी यहाँ बाय द वे यहाँ गड़िया माछ धरा जाए। यहाँ तापरे यहाँ मो बड़ मामू घर सेपटे हूँ मो सान मामू घर। यहाँ मो सान मामू घर। चलो देखिए बड़ मामू सान मामू बापा माँ माई आ हाँ रूपाली भी बस गप चलती सकाल माई रूपाली प्रबल हो छाड़ तो नाम निशान नौना छाड़ बाजवे माई ये शिଳରେ मसला बाटुचंती जाओ बहुत दिन पर शिଳରେ मसला बाटा हो रूपाली ये कौन कर चिकेन बनाऊच चूली रे फास्ट टाइम बसी फास्ट टाइम चूली रे रोसई कर चिकेन रोसई कर आई थिंक। अच्छा व्यूअर्स को कौन कह कह मुझे आम व्यूअर्स को कौन कह चिकेन कर कौच पकड़ी बन खाइ हौ तुम चिकेन बनाओ आमे आसे पाग को एंजॉय करके आओ। एबे मंदिर आसु पूजा करने यहाँ मो मामू घर माने कहते जो इष्ट देवता माँ दुर्गा रेडी होती माँ मु रूपाली सब आसु पूजा करने सो क्यूट। छुआटा नना पु रूपाली एवं केतले आसलो अरे मुझे लेट आसली से माँ को सह आस मे भी समस्त मैंने अच्छा आउ तो भोक कला हाँ माँ का बस बाबा कौन भगत नहीं आसले रूपाल जाऊँ आने मुझे आई थिंक सेकेंड टाइम मंदिर को आसी फास्ट टाइम आसली सान बेले छोट थी बड़ हवा पर सेकेंड टाइम सॉरी गाइस से मैंने पापा डाकले तो से पोस्ट कर देती छाड़ वीडियो को बेसी लंबा न करी एंड करवा कि कह
प्रथम फास्ट ब्लॉग हूँ व्यूअर्स मैंने सपोर्ट करेंगे जदि भी किसी बाय मिस्टेक भूल भाल हो प्लीज क्षमा करदे सॉरी प्लीज लाइक करेंगे एंड फुल्ली सपोर्ट सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट करेंगे थैंक यू बाय।